Hello Rainbow viewers, so this is the video my brother voiced it. I just edited a little bit, so hope you enjoy. Bye! Come on, no. Ay, ikaw. No. Red, gusto mo? Sige, try ko. Ay, di masarap green. Sarap ng noodles. Cup noodles. Sarap ng noodles. Ako na. Saan ko yan? Ito. Wow. Okay na. Lika na kaya. Follow me. Wow, okay. Magluluto ako. Yan, nilalagay ko lahat. Yan, niluto ko. Teka, nalagyan mo na chicken. Yan, dito. Yan. Flour. Ayun na. Yan, ilalagay natin. Yan, okay. Tapos, yan. Yan, nilagay. Yan, nilagay ko. Wow, galing. Wow. Yan, okay na. Uy, sarap. Saan mo nakuha to? Yeah, pinulot ko to. Get sa village. Ayan, Yan. Yan. Yun. Sa village. Yes, yay. Oh. Sige. Ay! Ito. Nakalala niya ba kung sino may alay ng papel na nagto? Alam niyo ba? Diyan! Dito. Uy, excited na talaga ako. Oh my God. Nakita niya na? Tao po. May tao. Oy. Ano yun? Hello. Ano yun? Ito. Okay na. Sinan. Sige. Pasok. Yes, ang galing mo talaga. Ang galing. Galing mo, Blue. Wow. Oh my God. Yeah. Oy. Wag kayo din. Master. Take it. Wow! Sige. No! Hindi! Yeah. Kilala. What? Ay, ito na lang. Ganito na lang. Ay, kunin na lang namin kung gano'n na. Labanan! Dali natin! Go! Green! Man! Kailangan talaga natin magluto. Yan yung ingredients? Flour. Oo. Wow. Masarap yun. Masarap. Yeah! Tulong kami. Oh no. Masyado mo nilagyan ng water. Okay. Ay. Kulang ka pa ng water, orange. Water. Okay. Sakto lang. Okay, yan. Yeah. Okay. Susulat ko. Yan. Lagay ko sugar. Okay na. Oy! Lagyan na natin. Okay na. Yeah. Pwede na kainin. Ha? No. Green. Kailangan natin yung pumunta. Okay. Yes. Okay. Let's go. Sige. Yan. Pizza. Okay, lalagay na natin. Yan. Whee! Okay. Naluto na namin. Ang bango. Yan. Lagay ko fried chicken. Magluluto ako fried chicken. Magluluto ako. Okay, tomato. Ito na, Blue. Yeah! Oh, no! No! Green! Ano ginawa mo? Wow! Ano nangyari? Wow! Patay! Green! Patay na.
tayo dito. Green naman eh. Oh, sorry. Please. Yeah. Okay? Okay. Yeah! Please. Patawad mo na kami. Awa na. Ay. Let's go nga dyan. Ay. Hala. Na lang. Okay. Whoa! Ito ang target nyo, okay? Your cookbook. Handa na kayo? Let's go. Okay, Green. Sasama ka sa akin, okay? Let's go! Doon. Okay. Meron ba kayong alam yung ito? Doon. Yun. Ito kayong food. Yes. Tagalog tuloy. Just. Tagalog. Ito. Yan, okay. Okay, check. Okay, check. Yan. Yan. Ito. Okay, thank you po! Thank you. Thank you! Uy. Let's tayo. Okay. Let's go, guys! Nakita! Okay, Go. check. Ooh, Okay, yan. mukhang Niluto. masarap. Crane! Taco! Wow! Sarap! No. Okay. Okay. Yes! Ito. It's wrong. Okay. Okay? Macaron. Okay. Okay. You passed the test. Yes. Yeah! Let's Yes. Yeah! Let's Yes. Yeah! Let's Yes! Dahil yan, ito na. Yay! Wala! Nasaan na yun? Wala. Wala pa lang. Sinusulat mo na ang mga recipe, Blue. Okay. Ayan, ang recipe book. Ito na. Thank you so much. Every day I suntok! Let's go! Kumain tayo! Gutom